team. Isa pa. First ball at the net. Rebound by number 13. Number 13 dribbling the ball. Number 14. Tinira. Wala. Rebound by number 2. Tinira. Wala. Nice. Rebound by 23. Pass to number 13. Nagmamadali. Number 13. Pag nagiranan ko, wala. Jay, dribbling the ball. Ganap na mapapasa. Pass number 22. Number 22. Napake. Wala. Rebound by Sergi. Sergi, pass Sergi. Sergi, pass to Santos. Bakit? Agaw ng number 23. Number 23. Nagmamadali. Number 23. Malaki. Number 23. Dinidiskarte. 10 seconds. 9 seconds. Sergio shot clock. Tumira sa press. Wala. Last touch. Michael Red. Red. Ayaw na sa i-kulit ko ba? Suwes na. Ayaw mo, pwede dahil na. Ayaw. Pwede pong naikontrol. Jay. Gadalang bola. Jay. Pass to number 22. Wala. Lalo ng number. First team foul. Finals. Ang kuha niya ano mo ba Android or phone? Wala pang basic ko ano. Ano na akong dapat. Ayun, sakto, may commentator. Good morning everyone. Jimmy to Santos. Good for two friend by Santos. Support. Idol ko yan. Number foul. Solid, number 13 foul. Iman Santos. First team foul. First team foul. 14 Santos, first personal foul. Hey, nakagaw. Nikili. OG. Yes, for two friend by OG. Score. 6, no 1, 2. Anonigo. Anonigo to J. J bumili kay Anonigo. Tawag ang referee foul. Pakinig. 27. Pakinig. Kitang-kita, tapik na tapik eh. 40 seconds shot clock. Anonigo. Now, to number 23. To number 5. Jumay. Sinasa. Agawan ng bola. Para tumakma. 5 seconds. 5 seconds by anything. Norman. Tapos na. Tie. 21 seconds violation. Score 6-0. Empty ball of red. Ang hirap i-confirm ko na to. Number 7. Tinira ulit. Tinira. Ayun pala. Good for 3 points. By number 20. 9-7. Number 23. Dribbling the ball. Drive. Pass. Uy. Still. Sa kanya ulit. Itinira ng dalawang puntos. Wala. Agawan ng bola. Norman to number 7. To Jimmy.
Jimmy, Jimmy the ball. At kay Santos, naagawan ng bola. Number 20, Bumay. Good for 2 points by number 23, Jimmy. Jimmy, patuloy-tuloy. Nice pass sa ilalim by OG. Good points. Good for 2 points by OG. Makmak. Makmak to number 23. Time out. 5 minutes. Palit. Palit tao. Huwag kayo magpapakain. Magpapagod. Number 18 to number 3. Idol, naghanap ng mapapasahan. Pass to number 23 to number 44. Pass to number Garcia. Uy, lumabas kay Garcia. Naagaw na Bong. Rebound by Bong. Pass to Kumi. Kumi to number 10. So, Jamie. Hinira, wala. Rebound by Garcia. Arbel. Arbel dumaib. Uy, agaw. Pass to Garcia. Whoop. Uy, agaw ng bola. Whoop, nice. Uy, agaw na. Nasipa. Ini number 10 ang bola. Ano si Paim? Basketball yan eh. Arbel. Up to Garcia, number 88. To Arbel, to number 23. To 34, Tumira, wala. Agawa ng bola. Ayaw ba kayo po? Di na kayo po. O sila lahat. Sagat ka ng tuhod. Agaw ni Jimmy. Jimmy, dumaib. Uy, may tawag ang referee. Foul number 18. Second team foul. Suwayi ang imong makamo man imong kuno. Suwayi ko ni ano. Ay, patayo. Wala patambakan. First throw by Jimmy. Yes, good for 1 for Jimmy. Another free throw. Ready for jumper. Wala. Ay. Lost ball. Garcia to Garcia. Mag-usap ko ba? Kamag-anak lang kayo. Garcia ulit. To number 18. 18 to Vera. Wala. Rebound by Gio. Jimmy, big the ball. Gio, papalo-tuloy. Tinuloy talaga ni Jimmy. Pass the ball. Matawag ang referee. Foul rep. Foul number 44. Pajardo. Jumar Pajardo. First personal foul. Third foul. Triple foul. Jimmy. Inabangan ng dalawa. Oy, lost ball. 6 seconds. Shot clock. Pira number 7. Uy, wala. Taktika ng bola. Naagaw ni Bong. Bong to Garcia. Pumake. Pass to Jimmy. Garcia naman. Nice drive. Uy, taktik ng bola. Number 7. To Bong. To number 30. Yes. Good for 2 points by Commissioner. 2 points. Tagal-tagal nyo dumating. Wala na, talo na kayo. Bagal nyo eh. Namang nyo kalaban. May rayo mo. Number 23. Medyo mating pa. Kaya, good lang. Alam mo kayo, tuloy na. Medyo mating. Ball, dribbling the ball. Titira kaya? Wala. Pastor Garcia. Glenn Sainz. To Garcia ulit, tumira ng puntos, wala, tinamaan ang board. Arbol, why tumira easy. 2 points by Arbol. Okay, 10 na lang yan. 10 na lang yan, mahal pa yan. Huwag niyo pawakan ng bola Solid si to number Jimmy. 5. Tali Jimmy niyo to kami. Bong. Bong control the ball. Yep. Piasa. 10 seconds. To Garcia.
Pass the ball. Pass to number 7. Pass to komisyon. Wala. Rebound by Jimmy. Follow up by Jimmy ulit. Sa kanya ulit. May tawag ang referee. Foul. Foul number 18. Illegal topic. Second personal foul of versus number 18. Topic ang bola. Agawan ang bola. Agawan 8 seconds. 8 seconds violation. Agawan ni Arvin. Arvin follow play. The drive. My foul. Bong. Relax lang bong. Up. Foul number 5. Two. With Arbol. Wala yung standing mo bong. Delikado ka ng bong. Ang ganit nitong pana to. Ang hirap. Ang hirap nga. Time 37 seconds. Bakit dapat nakanon mo lang? Oo. Okay! Siyam na lang yan, siyam! Guys, rebound guys! Box out, Jimmy! Second ball running jumper. Box out na si Jimmy! Huwag ka pala! Yes. Pasok ang dalawang free throw. Okay, walo na lang nga, walo! Number 7. A score 14 against 6. Huwag yung patilahin ito! To number 10 to Jimmy. Jimmy drive. Oh, tapik. Oh, tawag jumble. Jumble, red ball. White! White ball. 10 seconds. Huwag mo lang rebound! Huwag mo patakas! 6. So, palpal. 3 seconds. Number 10 seconds. Commission. Yes! Wala talaga yung magawa. And of the first shot. Score. First 14-6. Talaga, hindi kayo natakot kay Norman. Kalakas yan. Dalawang sunod-sunod lang. Gusto na mapasok. Bantayan mo naman. Number 5, tatlong puntos. Yes, good performance by Bong. 2, 3. Arnold. Number 5, G. Uy. Ang layo. Lumihis. Hindi man tumama sa board. Mahangin. Ayun. Oji to Santos. Santos. Dinakdak. Bong uli. Tatlong punto uli. Abay, nasasali ka. Okay, tuloy. Arbol, batin na ball. Sitira. Wala. Makmak. Sakay ka ng bola. Jambol. White ball. Kasi ba niya mo save? Dili mo save. Yeah. Oh, tira mo. I need to know. Tujuh to Arbol ulit. Drive. Uy, may foul pa. Pasok. Good for defense. Foul number 5, number 4. Bonus. Yan, sama na pala. Di ba na-open mo sa Score 17-8. Yes, pasok. Tatlo agad. Ang ipinukul. 9 against 17 in favor of Red. Now Santos. Dribbling. Pass to number 5. To Abalante. 8 seconds. 8 seconds at left. Pass the ball. 5. Wala. Patingan ng bola. Armor. With the drive. Wow, tapik. Lost ball. Lakas na lang yung buho. Ay, si Bong. To Armor. Abu drive. Tira. Wala. Arriba ni Bong. Kabalante. Santos. The drive. Pasa. Nice pass by Santos to number 27. Score 19 against 9. Pass to Albert. Albert Tumura. Wala. Rebound ulit ni Bong.
Abalante. Albalante. Dubai. Uy, lumihis ang ring. Hindi na lang ito na mabalik. Number 2. Easy. Bagal mo. Legit. Uy, pinasa pa. Naagaw tuloy. Arbol, guting na boy. Uy. Sakuragi, wala. Rebound by number 5. Sakuragi. Uy, 5. Wait, nice one. Nakmak. Uy, sayang dos ball. Red ball. Walang time out. Time remaining 6 minutes and 30 seconds. Santos Dumaib. Uy, natawa na rin pa di. Foul number 2. Pwede masabi mo. Number 2. Foul number 2. Yes, sir. Thank you. Pwede, nasa third quarter. Iman, to Abante. Oh, umangat ang dalawang kiting. Third ano. Traveling violation. So, G to Makmak. Makmak Dumaib, umikot. Uy, wala ang tawa ang referee. Nabitawan ang bola. OG. Santos umikot. Wala rin nagawa, kundi pinasa. Pasa number 21. Wala. Sayang man. Arbol. Makiboy. Easily out. May kasama bang foul. Good for 2 point by foul number 28. Albalante. Akong suwayin. Shooting foul. Ready jumper. Wireless na siya yung ikuan. Ready jumper, isa lang yan. Normal, parang abot din yan ang kumpare ko ah. Wireless, kaya ang Android. Wala. Napikan. Rebound by Boom. Pass to Santos. Santos, ayun na. Patuloy na Santos. Ayun na, hindi na mapigilan. Ayun, tuloy pass to OG. Yes, good for the ball by OG. Nice pass by Imang Santos. Arbol. Arbol Dumaib, bebay ko na. At Pinoy. Walang tawa, referee. Agaw. Agaw ni Imang Santos. Imang patuloy. Tuloy. Ay, wala. Oh, palit. 5 minutes. Welcome, good morning, Commission. Sorry po. Hindi ba makasip? Ang red. Number 18, Salaksak. To 23. To number 2, Sakuragi. 10 seconds. 18, Mulaglag. Number, ay, sayang. 3 seconds. 3 seconds lang. Floater na yun. Rebound by Sino. Pass din by Santos. Right. Okay. Nice. Good by Iman Santos. Ibalik. Time out po kami ha. Number 7, tatlong puntos. Wala. Iman, rebound. Pass to Garcia. Drive. Uy, tapik ang bola. Time out. Ang puti. Pass to Garcia. Pumik. Pass to number 7, ipik. Ito na, agaw ni number 23. 23 drive. Yes, good for 2 points by number 23. 25-13. 25-13 score. Sergio. To Garcia. Quick. Wala. Drive. Tuloy kaya. Pass to ipik. Pass to commissioner. Yes, foul. Nako, Oh, Jumbo. Pula. Red ball. Red ball. 20 seconds. Pass break daw. Tapos na, nag-break pass na.
Number 7. Wala. Sinundot ng Jimmy. Galing. Jimmy, go for 2 points. Tahanin. Time remaining. Jimmy. Foul ka, brother. 2 minutes, 49 seconds. Jimmy, first personal foul. 13 foul. Okay, babaan nyo lang sa single 13 digit. foul. Jimmy, first personal foul. Bak, tira mo! Sa number 23, Faith. Tira! Number 18, Tamira. Wala. Agawan ang mula. Ay, Jimmy. Red ball. Lost ball si number 18. Okay ka lang ba din? Natusok yatang kanyang. Okay, cutter! Jimmy. Si number 7, Epic. Epic, Faith. To Santos. Wala. Wala. Stick na yan. Dalawang follow-up. Score, tumataas na po. 29-13. Uy, nice pass sa ilalim. Basta ko Wala! lagi. Iman. Puiti. To Garcia. Garcia, pumik. 10 seconds. 10 seconds left. Kulang sa pwersa ni Santos. Takbo, isa! Bumbong, number 22. Drive. Oy, nice. Mahaba na wala ang sagot na haba. Ang haba ng halaman ni Sir Jimmy. Paso, trouble. Uy, agaw Garcia. Uy, paharga rito. Nagkabaldagan ng tuhod. 10 seconds. 10 seconds sa black. 10 seconds. 10 seconds sa black. Yeah, running time yan. White ball. Wala sabi ni ano eh. Wait lang! Ako, yari ka dyan! Layo ng pick off. Philip! Wait, 25 seconds. 20 seconds remaining time. To Garcia. Wala. Agaw niya ulit. Kapit. Supervised by EP. 6 seconds. 10 seconds. Yala. 1. Ay, sayang. Hindi umabot. Score. All ka. Ito niya mo lang tinig remador to. Awa. Titikin ko yung itlog mo eh. Yay. One more. Arbol. To number 5. Number 5. Giving the ball. Pass to Makmak. Makmak, pangit. Ay, di na makayuko. Last touch to Makiboy. Okay lang, iwas lang sa trauma! Touch foul. So, Abalante. Mahawakit pa, Pak! Ang Tambak na tayo! nakamamor. Paso Oji. Boom. Boy, nice good for the first by Boom. Ganda ng gising ng mga nakapula. Sit down. Arbol. Sa number 23. 3 puntos. Wala. Rebound by Jimmy. Game na lang. Para po na. Jimmy, dribbling the ball. Yan ang gamitan. 10 seconds. Wait. Good Jimmy. Dalawa. Nice. 2 points by Arbol. TV dito ba? 74, 17. Akin na. 17 against 74. Andan si Red Sir Ted, Red kaya na kaya naman yan! muna. Dinahandahan na ni Sir Jimmy.
Perfect na. Okay, nasa mo si Sergeant. Kaya yung habulin dyan. 10 seconds ang lock. Tubong, tatlong puntos. Pumasarap na naman niya sa bong ang tatlong tira. Arbol. Wala kasi si Pastor Jojo. Ayan. Sa number Roman. 5. Sabi mo di baklaro. Di wala na. Giba. 10 seconds. 18 era. Wala. Agaw ang bola. Alibyo. Ay, sayang yung pitik. Last ball. 2. Tempo lang. So, ano nito? Wala. Abang by Jimmy. Pwede na sagutin mo. Yan ako na. Albalante. Abalati. Albalati. Okay lang! Traveling! Traveling! 10 seconds! Traveling! Ay, siya! Buti mo na sa Albalati. Akala ko Balati. Albalati! Let's go! Albalati, good performance! Isang puntos ka pa lang. Late-late ka kasi. Lumoli yun. Ayun mo Huwag kasi magpalit-late. Number 3. Sa number 5. Pumik! Ay, oh, iba number 20. Ay, sayang. Ganda ng agaw. By bong. Oy, napasa. Ganda na na. Subite ka na bong. Number 3. To Garcia. Uy! Tapik! Napalo pa rin. Ang haba talaga ng galamay ni si Jimmy. Uy, maagaw. Ganda sana ng pass break. Agaw number 3. Number 3 to Garcia. Garcia player. Oh, wala. Sayang. Balik. Na Jimmy, dinadahan-dahan na ni Jimmy ngayon. Patay na kayo dyan. 39 against 17. 10 seconds. Lala. Ay, may awa pa rin eh. Kaganda na awa pa rin. Talaga naman, sinabayan talaga ng Buenas. So number 5. Number 5 tumira, wala. Tapik. Gusto pa. Napanay mga... Time out. Okay lang yan. Matutravel si Sergeant. Albalate. Take the foul. Remand. Pasal. Ojo. Bunalik. 10 seconds. Isabel na. Wala. Remand by Garcia. Sa Arbol. Sa Makmak. Uy. Ayan. Wala ka dyan. Kahaba ng galamay niya ni Sir Jimmy eh. At tumira ulit ni Bong, nagtanong buntos. Hop, agaw. 17 seconds. 17 seconds. Nice good for the win by Arbol. 5-7-9. 19 against 41. Palit tao. Good ball. Iman bakit sa Pacquiao. Iman naghanap ng papatahan. Pastor Ipit, tumira na ng puntos. Kulang sa vitamins. Pass. Number 18. Wala. Ibang by Ipit. Sa Santos. Pass Santos. Santos. Okay, may tigas lang yan. Bong. Tinira kami. What? Takbo! Number 18, lahat tumatakbo sa puti. Ang siya na lang ang lahat tumatakbo. White ball, natapik kunti. 13 seconds shot left. 13 seconds shot left. Remaining time, 4 minutes. Tobagwin. Sakuragi. Ay, lakas. Agawan. Pahardo. So, number 3. Arbol, tinira na ng puntos. Yes, we got 3 points by Arbol. Okay, siyam na lang.
Score. Konti na lang. 21. 41-22. Samantalahin nyo na, wala si Sir Ted. Oh, wala pala. Kasi pag nahanda, puro traveling yun eh. 10 seconds. 10 seconds na lang. Huwag nyo pa, wakin ang bola sa Evan. 5. Tukumisil. Wala. Limanda Garcia. Oh, naisundot. Kabilis na nundot ah. 15 seconds na lang. Pasok Garcia. Garcia pumake. Op, nasundot ni Sakuragi. 10 seconds. 10 seconds na lang. Tumson. Sumay. Easy. Grabe naman yan si Kubisyon. I-drive. Kaniwa. Wala. Wala, wala. Right. Ayaw. Garcia. To Santos. 10 seconds. Nice side step by Santos. Ay, wala. Sala eh. Oh, Garcia riba. Sundo to Santos. Set na ulit. 10 seconds na lang. Tugon. Pasok Garcia. Sundot. Sundot ko sila. Okay. Number 18. Uy, wala. Bumaba dyan. Yes, sir, maawa ka. Wag. Relax Huwag mo lang. ititira ng tres, makawa ka sa amin. Oh, sir, maawa. Maawa ka sa kalaban. Dampak na sila. 10 seconds. Santos. Wala. Rebound by Sakuragi. Ayun na. Tayo naman yan. Say ulit. Ay siya. Abutawan ulit. Sige. Say ulit. Salasak. Ay, wala pa rin. Okay lang yan, balik na, balik. Likod! Foul. Number 18. Third personal foul. Kaya pa yan. Kaya pa yan eh. Third. Lalahanin nyo, wala si Sir Ted sa loob. Okay lang yan. 43. 22 score. Last 1 minute. Traveling nga sa akin yan. 10 seconds. Shot lock. 2 seconds. Ipi, tira. Agaro. Oh, 2 points naman ulit si Ipi. Okay lang yan. Okay lang yan, basta no hard feelings. Arbel now, dribbling the ball. To number 44, to Sakuragi. Sakuragi, easy basket to Sakuragi. Napakadali lang. Oh, 22 na lang. Sagasaan na lang, Wala sagasaan. lang. 46 against 24. Nasundot ni Garcia. Oh! Nabawian din ang sundot. Sundot sa sundot eh. 80 seconds. Iba yun ah. Iba yun, nasundutan sila. Ito ulit. Again. 10 seconds. Sa kanya ulit. Ay, wala na. Agaw mo ay 5-11. Wala ulit, Santos. Nice good for the end of the third quarter. Third. In na end. So, last quarter na. Hindi na mabantay. Ano mga? AJ, Albalate. Nakuha ko rin. Albalate. Paso na coach foul. Kaya nga, huwag mo pagurin. Uy. Ay, sayang yung pass. Kailangan namin yan eh. Ay, buti na agaw. Huwag pala namin. Kung hindi. Kailangan namin yun. Bakit? Bakit? Albalate. Albalate naman. Wala na yan. Patay. Ang naglason. Tangkad din ko kaya. Kaya, Hmm. tangkad. Tatangkaran na yata. Kapita ng bola. Rebound by Garcia. Bill James. Number 23. 12. 12 pa. To Arbol. Arbol 3 puntos. Sana huwag Wala. ibigay sa akin. Sa kanya ulit.
Kasi grade 6 ako, 5.55 na yan. 5.55. Wala uli. Rebound kay Garcia. Yes, good protection by Garcia. Talo na dito. Gayahin namin yung kana. Ha? Maganda kasi may Last week swimming ha, siya. para makabawi kami sa second game ha. Anong last week? Foul ka! Foul! Doon anak. Doon ko dumadaan. Na! Bakit kung kami second game, pinarakan nyo kami ha? 10 seconds. 10 uwi seconds, ako. guys. Uwi ka na! Foul kayo! Continue. Okay yan! Sundot ni Garcia. Malayo pa. Ganda na. Sundot. 2 seconds. 2 seconds at last. Wala na. 2.6. 2.6 seconds at last. At doon sa amin, sa gabi, Jimmy. 26 naman eh. Kung Jimmy. Wala. Tabi ka na muna. Ano yan? Arbol. Bog! Takbo bog! Sige, tatlo! Arbol. Commit. Drive. Yes. Good play. Good point by. Wala nga! Arbol. Every time. 8 minutes plus. Malayo pa yan. 28. 28. Lamang po ng 20. Ganito na lang. 20 na lang yan! Baby na lang. Isang shot na lang yan. Pitong 3 points! Panalo pa tayo! Kaya. Okay, nice foul. Number 3, Arbol. Personal foul. Ay, ewan ko kung nasa sana. Nayupak na ubi na yan. Saan na yung biko? Pagka maingay, talo kami. Ay, marami. Kaya dito po sa tentero. 10 by 27, OG. Oy. Dobon! Ay, marami. Wala. Walang tawag. Rebound Dobong. Good. Sundot ng bola. Takbo! Takbo! Yes, sir. Good for the point by number 2. Lagi na. Bola! Bola! Okay, disapin na lang. Oh. Jimmy. Jimmy drive. Power Nice ball, referee nice foul ball. sa Kuragi number 2. Petro. Number 2. First to foul. I-push mo pag... Professor. I-push mo pag time out. Ha? Ayusin mo. Pwede po kami mag-substitution. Pwede. Apo. Ay, pwede mag-sub? Pwede yan. Kaya last quarter na to. O sige, sub muna sub. Okay, number 5. Wait, sub muna sub. Pwede? Sab, sab. Sab, sab. Bilisan. Jay. 3 out. Pwede. Pahardo. In. Announce here. Dito sa committee magsabi. Ito na lang yan. O Jimmy. Jimmy drive. Tatlo harang. Agaw niya pa rin. Wala. Sa kanya pa rin. Ay, wala. Yun ang natawag ng referee. Foul. Na-foul number 23. Substitution. First foul rate number 23. Okay. Third, second. Personal foul. Third, 10 foul. Nangati ulo. Top free throw by Jimmy. Ito Penalty natin na ang kami. kanyang unang free throw. Penalty First na. throw. Yes. Good throw. Second throw. Ready jumper. Wag mo nang tagtagan. Kakahiya Ready na. jumper. Ready jumper. Wala. Rebound by Garcia. To Arbol. Sundot by Iman. Wala. Pasok niya 3. Wala. Nice To one. Sakuragi. Nice. Good for the point by Sakuragi. Score 49-32. Kunti na lang. Tsaga lang. Tsaga lang. Kunti na lang. Ovi. Oy. Foul number 27. Pushing foul. Time out. Pula. Time out, Titans. Number 3. 23. 23, dribbling the ball. Arbol, tumira ka ng puntos. Wala. Rebound ba sa Kuragi? Rebound ba number Pahardo? Wala. Sundot ka ng bola. Lost ball. So, Jimmy. Ano yan, nalig?
17 lang yan, Wala. 17! 40 seconds. Nice to pick. White ball. Nice rep! Love Nasundot you! ni number 27. Punta na lang. Piniktos eh. Remaining time, 5 minutes. Lakas eh. Practice ako nga eh. Now, Arbol dribbling the ball. Paglaki ko. Hop. May pag-asa pa. May pag-asa pa. Diba? Huwag mo sipahin ng 15 bola, seconds. hindi sa atin. 15 seconds. Nice, nakuha ang pasa. Dipesa lang, dipesa! Balik, balik. Haba ng gamay si Jimmy. Jimmy drive to Santos. Santos pumukol, wala. Good, Okay lang, good, balik good. ka, balik! Nasundot lang. Harapin mo. Nice, so Jim sa ilalim. Kuya Jeff, paulin mo Kuya Jeff. Bigyan mo ng pag-asa Lapit ang na team yan, natin. good lang yan. Wala, pagod na mag-rebound. Tapos sasalangin mo lang. Kapoy na, kapoy. Kapoy na kayo. Kayo. Gawan. Oy, nice foul. Nag-hustle si Greg ah. Warning for penalty pa puti. Warning for penalty. Kaya mo na yan, Matthew ah. Shooting mo yan. So Petro. By Sir Jimmy. Sir Jimmy, first throw. Wala. Sumala rin. Bukas tayo Yeah, mag-shoot. shoot. Bukas. Bawal mo. Sinulak ko. Tapos mo. Boarding coach, boarding coach. Ready jumper. May lima akong bisita, bakit? Yes. 53-32. Nangangamoy. Final na. Laglag, wala. Sa Jollibee. Tapik. Sayang O ang sige, bola. maganda ka na Remaining time, 3 labi minutes. isang Jollibee. Labi isang Jollibee. Albalatu. Level sa akin, eh. Level ako. Albalatu. Pass. 10 seconds. To Sir Jimmy. Albalatu. Ayaw ba magluluto mamaya? Piso. Good ball. Albalatu. Good ball. Albalatu. Good ball. Good point. Let's go Albalatu. Nakahagaw pa oh. Agawan. Agaw niya ulo. Galing seconds. Hoy. Nice one. Wala, agawan. Hindi na nakauso si Jimmy. Nice, good point by Sakuragi. Nawala si Jimmy dun ah. Na-erase? Na-erase. Na-erase? To Santos, ang oras. 2 minutes. 50 seconds. So Jimmy drive. Pass to number 7. Number 7. Tumirang good puntos. Wala. Kaya mo na sa Eman! Grandma. Yes. Photo point by number 23. $55-36. Albalando Tira! to Santos. 10 seconds. Tira ba, Tres? Balik mo. Okay. Balik doon! Pisot na rin, palingot. Albalando, wala kayo sinot, pisot ka. Wala kayo palingot, ganyan ang sinakandagan. Wala. Juan Garcia. Sa kanya uli. Yes, good for the Juan Garcia. Matay, ito si Albalando. Doon ako ano, pisot ni Bang Mapaninta. Ganyan ang sinakandagan, wala sinot. Santos. Oh, foul. Penalty. Ay, huwag na sakitin. Sakit mo na. Naglulo. Hey, welcome, Boss GR. Tama. Welcome, Boss GR. Penalty sa television ulit. So, Eman, 2-2. Good morning, Boss GR.
Sana pasok natin. Saan pala yung Iman, first throw. laptop daw? Inaayos na. Pinayos niya na? Hindi, inaayos Wala. Pinayos niya? Isa lang yung ano, sabi ni Ahmad. Hindi siya napipindot. Meron na pala siyang hindi napipindot. Almanado! Wala, dalawang bunad. Naagaw na eh, OG. Nilabas ulit. Patay ka dyan. Pinasa sa kalaban. 7 seconds. 7 seconds on no. Wala na. Good morning, master. Hindi na umabol. Good. Garcia, to Arbol. Tira mo ng 3 puntos. Ay, sayang. Wala kumapit. Walang tawag ang referee. Natambakan. Ha? Wala ino. Manda ka ba mga? 1 minute left. And 1 minute left. 15 seconds shot clock. Magsasap ka ba? Sab pa Tapos sa na. net. In and out. Sab. In and out. In Romeo. Score. Romeo. 20 seconds shot clock. 1 minute na lang. Tabong. Pumasok ka lang at nagkalat. Buti pwede ka na pumasok. Tira, Sir Ted! Ano natin? Wala pa rin siya malandi. Ang malas naman talaga. Wala ka naman Please. part-time. Wala pa rin. Wala pa rin. Wala na kayong mga pasok. Wala na. Tanggal na kasi sa trabaho. Maga ang gising. Sayang di nanalo. 10 seconds. 10 seconds shot clock. Tira. Ay, tinapon wala. 24 seconds. Ay, tinda kayo na tinda. Yes, Hindi kayo good nagpunta point ng by iba. Arbol. Asa na? Wala. Baka nang bababae pa si Kuya. Yan na, Sir. Yan na. Kailangan na kasi tapos ang laro. Pumasok pa nga. What do I do now? Post na. Ay, stop mo.